जय जगन्नाथ समस्त को नवा वर्षर अभिनंदन। धनुराशि 2025 केमती रहिबो भविष्यवाणी टेरो कार्ड माध्यम आम जानिबा तांकर स्वास्थ्यगत जॉब कैरियर मनी मैरेज जीवनर संघर्ष सबू आम ये टेरो कार्ड माध्यम जानिया। आसतु देखिए टेरो कार्ड काढ़ुची जदि चाहिए स्किप करें नहीं बोले आप कंटिन्यू देखिपारे। आसतु देखिए टेरो कार्ड माध्यम कौन रही जॉब कैरियर मैरेज मनी बिजनेस प्रेगनेंसी लव रिलेशन कार्ड होची। यस देखि पारुथिबे कार्ड बहुत भल अच्छी। आपणकर धनुराशि 2025 बहुत जिनस आपन को मिल बहुत जिनस भल रन जॉब मैटर आपणकर बाय चांस लगे आपणकर किसी गोटे प्रमोशन भी हो पारे जेहेतु स्टार कार्ड अच्छे भाग्यर लेखा भाग्य को निर्धारित करने बहुत भल कार्ड आपणकर वर्षकर भितर आपड़ बहुत भल जगार प्रशंसित पाइबे सम्मान भी हो पारे। जॉब लाइफ रे आपणकर बहुत भल अच्छे और जो पिला माने पाठ पढ़ुं कंप्यूटर पर प्रिपेयर होती चेष्टा करूँ हेबार चांसेस अच्छी। तेणु आपण निज 100% करिकी आपण चाकरी क्षेत्र में उन्नति करें। देन रहा आमर मैरेज मनी हो मैरेज हो आपणकर किसी गोटे न्याय संगीत अच्छी आपणकर जमीबाड़ी हो कि अन्य आगे कौन सेक्रेट मेंटेन हो किसी गोटे संघर्ष कर न्याय पाइबा बहुत चेष्टा करुँच से न्याय भी आपन को मिल आपण बिजनेस क्षेत्र भी उन्नति करेंगे कारण गणेश जेहेतु गणेश पूजा पर आपणकर बिजनेस लाइफ भल चलो माँ लक्ष्मी कृपा बरसब किंतु किछि मास संपूर्ण तो कहबी भल अच्छी बोली किंतु 50-50 रही आपण ज्ञान गणेश को ध्यान करूँ जहाँद्वारा गणेश ध्यान करने द्वारा आप बहुत जिनस शिखिपारे लोक को जानीपारे आपण समस्त को निजर भावुं किंतु से मोमेंट आप जानीपारे जे केते दूर ठीक केते दूर भूल आप जानीपारे। ता सहित आप किसी गोटे जिनस अच्छी आप वर्ष क्या ना पैसा पत्र देवे ना कि काहाटू किसी गोटे कथा भी कहवाई चाहिए नहीं कारण गोटे गोटे ग्रह भाया किसी गोटे जिनस रोटा कि आप लाइफ लंग रही तेणु चेष्टा करूँ अन्यठू दूरे रही। मनी मैटर एथर सामान्य रहिबो ना पैसा अधिक खर्च हम ना निजर मनी इन्वेस्टमेंट करें जी अच्छी से अच्छी तेणु आग चिंता भाभी चिंतिकी कम करूँ। ए वर्षर मैरेज तो कार्ड से कहीं आसी ना भल किंतु जेहेतु लव मैटर कथा कहते लव मैटर आपंकर भल आपंकर दिजन भितर अंडरस्टैंडिंग भल रथार कौन सी वाद विवाद हेबना आपण को केबे भी भूल तो रास्ता जीव ना किंतु मैरेज पे ए वर्षटा टिके अनुकूल नुहे धनुराशि किंतु हो पारे 60% हो पारे 40% चांसेस कम अच्छी जहाँ तो चैरिटी कहते आप मनकर चाहूे जे गोटे गोटे जगह पकई से जगार किसी गोटे घर फर करने चाहूँगी कि किसी बड़ प्लां कर तो ए वर्ष टिके अटकी जातु जुआड़े जाऊँच टिके सतर्क सहित जातु कारण स्वास्थ्य अवस्था भी ए वर्ष टिके भल रही स्वास्थ्य बहुत प्रायतः आपणकर बेसिकली आपन को स्वास्थ्यर प्रॉब्लम देखो केतले ठंडा रतले ज्वर रतले मुंड बथा प्राय टाइम रमती मिनिमम आपको गेस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रही पाए तेणु पेटर समस्या भी देखो तेणु आपन स्वास्थ्य प्रति टिके गुरुत्व रुहतु। आ रहा आपंकर मनी मैटर हो जॉब कैरियर पिला माने वर्ष कोशिश करें पाठ पढ़े भल टिके ये रही भी किंतु आउ टे चेष्टा करूँ कारण ए वर्ष टिके डल लगुच जेहेतु टिके कार्ड भी शो करूनी किंतु जहाँ भी हो माँ लक्ष्मी को कृपा आपंकर अच्छी तेणु ए वर्ष आपको लगी जापे किंतु चेष्टा करूँ आहरी अधिक अधिक परिश्रम करूँ आगू बढ़ापे चेष्टा करूँ। आउ गोटे रहा जी प्रेगनेंसी कनसेप्ट करने चाहते धनुराशि ए वर्ष तो निश्चित अच्छी आपंकर प्रेगनेंसी कनसेप्ट करने आप जब चाहिए मार्च परठू आपंकर शुभ हो पारे तेणु जनवरी फेब्रुआरी टिके एज यूजुअल जमी चलता सेमती चलो
ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଜୁନ୍ ପରଠୁ ଆଉ ଥରେ ଜୁନ୍ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟରୁ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଧନରେ ବି ରୋଷ୍ଟିଂ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ବି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି ପାଇବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନ୍ୟାୟର ମାନ୍ୟତା ରହିବା। ତା ବାଦେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଚୁଲ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ମନୋବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ ଦେବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ କହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଯେତିକି ବି ହେଉଛି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ରହିଯିବେ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଓଭରାଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 2025 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିବ, କିଛି ନୂଆର ସପ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଟିକେ ହେଲା ଗ୍ରହଟା ଟିକେ ଏ ବର୍ଷ 50-50ର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଆଉ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି 2025ରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ତା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଧନୁରାଶିର ଏ ବର୍ଷ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, 3ଟା ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ଏ ବର୍ଷ। ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେଷ୍ଟିନି, ଆପଣ ଡେଷ୍ଟିନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ ହାଇ ରେଟ୍ର ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟିଂ ହିସାବରେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ ସେ ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ଡେଷ୍ଟିନିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ଭାଗ୍ୟ କିସ୍ମତ ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ। ଦେନ୍ ହେଲା ପ୍ରସ୍ପରିଟି, ଆପଣଙ୍କର ଧନର ବର୍ଷା ବି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଅଛି। ଅଚାନକ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ସୁନା ହେଉ କିମ୍ବା ଜାଗା ହେଉ କିମ୍ବା ଘର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସଡନ୍ଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ସଡନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ତାକୁ କିଣିବେ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦ ସାଇଲେନ୍ସ, ସବୁଠୁ ହେଉଛି ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ସାଇଲେନ୍ସ ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ତାଠୁ ବେଟର୍ ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ, ସବୁବେଳେ ସାଇଲେନ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ଟିକେ ନିଜ ଦେହକୁ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ବାର୍ଷିକର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଉ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଘରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧରିକି ବା ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକରେ କିଛି ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ ତାହା ନିରାଟ ସତ। ଭଗବାନ ଆପଣ 2025 ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ, ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବି ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ 2025 ଆପଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।